Ay, ang ganda naman ni Aika. Oo, ang ganda naman ng baby niyan. Ganda ba yan? Ang ganda naman ng baby na yan. Smile na, smile. Smile, Aika. Oh, ayun si Mama. Hi, ako Mama ni Aika. Oh, sino to? Sino to? Sino yan? Yan si Aika. Aika. Hello everyone. My name is Aika. Stands for Ana Isabel Kempis Aicardo. I am 1 month this year. Today is August 9, 2018. My pisngi is so chubby. Chubby pisngi. Love you, Aika. I love you, Aika. Aika, I love you. I love you, Aika. Aika. Aika, I love you. I love you, Aika. Aika, I love you. I love you, Aika. Tingnan mo marunong tumingin sa camera, ma. I love you, Aika. Aika, I love you. Yes. Aika. Bye-bye.